ओम गुरु परमात्मने नमः। ओम विशुद्धाय नमः। आरती चरित्र विज्ञान। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शरीरमद्यं खलु धर्मसाधनं प्राणायामः परं तपः योगध्यानं महायज्ञं समाधिः मोक्षे स्थितिः। ॐ असतो मा सत्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव। ॐ भवतु सर्वमङ्गलं सर्वमङ्गलं सर्वमङ्गलम्। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद् भद्रं तन्न आशुभम्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्वो वेदाः स्वस्ति नः तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः
परब्रह्मा परमात्मा हामी हजुरलाई कोटी कोटी नमस्कार गर्दछौँ हामीलाई मस्तिष्कमा समझदारी काँधमा जिम्मेवारी र हृदयमा इमान